Bonjour à tous. Radio and television. So do you feel that you could say mission accomplished as far as tax? Je dois dire que je suis très satisfait de ce que nous avons décidé. Il y a eu unanimité autour de la table pour que les erreurs du passé ne recommencent pas. Le président Obama lui-même a pris la parole pour dire combien il se sentait engagé dans cette nécessité de régulation. Que les règles qui ont été adoptées empêcheraient de décider de nouveau 1 milliard. Bien sûr, j'accepte bien volontiers votre question, mais c'est curieux de dire qu'il y a un désaccord entre le président Obama et moi. Est-ce qu'ils mettent sur la table tout ce qu'il y a ou non? Et on est tous d'accord pour dire que s'ils mettent sur la table, eh bien, c'est le dialogue, nous voulons la paix. Et s'ils continuent à biaiser ou s'ils font comme en 2002, en empêchant l'AUEA de faire les contrôles, alors à ce moment-là, il y aura un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est la fin de l'année. On est tous absolument d'accord là-dessus. Сведения о том, что Иран ведет строительство нового обогатительного завода, только усиливает наше желание в ближайшее время добиться конкретных и проверяемых результатов. Вы знаете, что 1 октября запланирована встреча так называемой «шестерки». Россия тоже является участником этой «шестерки» с представителями Ирана. Эта встреча дает возможность Ирану продемонстрировать добрые намерения, желание путем переговоров найти решение этой проблемы. Я думаю, что мы могли бы рассчитывать на то, что на этой встрече Иран представит убедительные доказательства своего намерения стремиться к использованию ядерной энергии в мирных целях. Il G20 è proprio impostato sui problemi dell'economia e sul coordinamento dell'azione dei vari paesi, soprattutto nelle situazioni di crisi. Quindi credo che il G8 continui ad avere ruolo e rilevanza nei temi politici, nei temi della sicurezza anche e nei temi della proliferazione, contro la proliferazione delle armi nucleari. Abbiamo soltanto passato allo IOSCO questo. 説明をしていくお考えなのか、それとですね、具体的にどのような名前を名乗っていただいてから質問を行ってください。それではまず。したがって私は G8 先進国の国々の首脳が集まる政治的な意味というものはこれからもあると思っております。一方で G8 は G8 として必ずしも先進国だけではない途上国の方々も入ってくる、そのような中で必要な議論というものも十分あると思っていますから、 G8 がプライマリーに重要になるという発想はそれはそれで結構だと思いますが、決してそのことによって G8 の意味がなくなったと、そのようには感じておりません。ございました。